ओम शांति। आज 4/6/2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमे माने पारलौकिक पिता शिव बाबा को यथार्थ भावरे जानिछ, सेथिपाई तुमको ही सच्चा प्रीति बुद्धि बा आस्तिक कुहाजिब। प्रश्न, बाबांकर केउं कर्तव्यरु प्रमाणित हेउछि जे सिए भक्त मानंकर रक्षक अटंती? उत्तर, समस्त भक्त मानंकु रावणर जेलरु मुक्त करिबा, दरिद्ररु संपत्तिवान कराइबा, एहा एकमात्र बाबांकर ही कर्तव्य अटे। जेउमाने पूर्णा भक्त अटंती सेमानंकु ब्राह्मण करी पुणी देवता करिदेबा, एहा ही हेउछि सेमानंकर रक्षा करिबा। तेणु एबे भक्त मानंकर रक्षक निजर समस्त भक्त मानंकु मुक्ति जीवन मुक्ति देवा पाई आसिछंती। गीत बजाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। पिलामाने काहार एही महिमा सुनिले गायन मध्य हेउछि सर्वोच्च भगवान एवं भगवान को ही पिता कहा जाउछि। सिए ही समस्त रचना बा सृष्टिर रचयिता अटंती। जेपरि लौकिक पिता मध्य निजर रचना बा संतान मानंकर रचयिता अटंती। प्रथमे कन्याटिए आनी निजर स्त्री करिथांती एवं तांक द्वारा रचना रचिथांती। 5टी 7टी संतान जन्म करिथांती, सेमानंकु कुहाजिब रचना। पिता हेले रचयिता, सिए हेले हद्र पिता। हद्र माने लिमिटर पिता, 5-7टा संतान जन्म कले। आ शिव बाबा हेले बेहद्र पिता। समग्र मनुष्य सृष्टि मनुष्य आत्मा माने परमात्मांकर संतान, तेणु से हेले बेहद्र पिता। एकथा मध्य पिलामाने जानिछन्ति जे रचनांको रचयितांक ठारू पितांक ठारू संपत्ति मिलिथाए। मनुष्यंकर 2 जण पिता तो निश्चित अछंती। जणे लौकिक पिता थांती, आउ जणे पारलौकिक पिता। शरीरर पिता को लौकिक पिता कहा जाउछि एवं पारलौकिक पिता माने शिव बाबा भगवान को कहा जाउछि। पिलामानंकु बुझाई दिया जाइछि जे ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा अटे। तापरे पुणी हेउछि वैराग्य। ज्ञान सुनिले भक्तिठु वैराग्य आसीगला। एही समय रे तुमे पिलामाने संगम जुगरे बसिछ, बाकी समस्ते कଳି जुगरे बसिछंती। समस्त संतान तो समस्ते अटंती, किंतु तुमे माने बेहद्र पितांको जानिछ, जे कि सारा रचनार रचयिता अटंती। लौकिक पिता थिले कि सेही पारलौकिक पितांको समस्ते स्मरण करुछंती। सत्य जुगरे लौकिक पिता थिले पारलौकिक पितांको केही स्मरण करंती नाही। सेठी केही भगवान को डाकंतीनी, पारलौकिक पितांको केही जानंतीनी चिन्हंतीनी। सेठी केवल निजर लौकिक पिता। लक्ष्मी नारायणकर 2टा संतान थिबे, से 2टा संतान केवल तांकर पिता मातांको जानिबे, कारण ताहा हेउछि सुखधाम। सेही पारलौकिक पितांको दुखरे ही मने पकई थांती। द्वापर जुगरु समस्ते शिव बाबा को याद करंती, मने पकई थांती। एठारे तो पाठ पढ़ा जाउछि, मनुष्य मानंको बुद्धिमान करा जाउछि। भक्ति मार्ग रे मनुष्य बाबा को मध्य जानि नाहंती। भक्ति कला बेले केही शिव बाबा को जानि नाहंती, खाली पूजा करूछंती, किंतु तांको विषय किछि जानि नाहंती। कहउछंती मध्य, हे परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हर्ता सुख करता, पुणी कहि देई थांती सर्वव्यापी। पत्थर भितरे अणु परमाणु भितरे कुकुर बिलेई समस्तଙ୍କ भितरे अछंती बोली कहिकी बाबांकर बहुत निंदा करंती। परमात्मा पितांको गाली देबारे लागि पड़ी थांती। तुमे बाबांकर होई जायछ, तेणु तुमे आस्तिक हेगल। आमे जानी हमको बाबा कौन कहले, निजर परिचय देले। आमे जानी नथिले भगवान कोठी अछंती। नाना मुनि नाना मत, जेते जी निज मुहरे बाबांको पाई भगवान को विषय किछि ना किछि कहिदेले, किंतु परमात्मा निजे आसी निज विषय कहले। कौन कहले, मो परम धाम रे रुहे, लाल प्रकाश रो दुनिया रे रहे। ब्रह्मलोक जहाको परम धाम मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जिवो, सेही दुनिया रे मु रहे। से दुनिया नील आकाशर ऊपर अछि। बहुत बड़, बहुत विशाल आ बहुत सुंदर लाल प्रकाशमय दुनिया। से भितरे परमात्मा शिव बाबा महाज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, परम ज्योति स्वरूप, सर्वनियंता, जगत पिता, भगवान ए भलिया रूप से रही थांती।
ଜଣେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତ ହେଇପାରିବେନି। ରାବଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଛି, ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଗଲ। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମହାବିନାଶକାରୀ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଅର୍ଥେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପାବନ ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସଂସାରର ନିୟମ, ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ତ 5000 ବର୍ଷରେ ଏଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସତ୍ୟ ହେଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଇଗଲା, କଳିଯୁଗ ହେଇଗଲା, ତ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ବନେଇବାକୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷରେ ବାବା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତ 5000 ବର୍ଷରେ କଳିଯୁଗ ପତିତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାବନ ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ହେ ନାବିକ ଆସ, ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ କରି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଅ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ, ହେ ରାମ, ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାମ। ଆଉ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ସୀତା, ଭକ୍ତିନୀ ମାନେ, ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସିଏ ହେଲେ, ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ? ରାମ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଶିବ ବାବା ହେଲେ ରାମ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଲା ରାମ। ତ ସେ ହେଲେ ରାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସୀତା। ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତିନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କାହାଣୀ? ଯୋଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସୀତା ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମାନେ ଥିଲେ, ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ସୀତା ମାନେ, ରାମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା। ତ ସେ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ସବୁ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ କଲେ? 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଭୟ, ଆଳସ୍ୟ, ପରନିନ୍ଦା, 10 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏ ସବୁ ଅବଗୁଣ 10ଟା ଯାକ ସବୁ ସୀତା ମାନଙ୍କର, ମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ଭାଇ ଆତ୍ମା, ଭଉଣୀ ଆତ୍ମା, ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମାନେ ରାବଣର ବଶୀଭୂତ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଆଉ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରାବଣର ବନି ଯାଇଥିଲେ। ତ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ, ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଶିବ ବାବା ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି ସବୁ ସୀତା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କର, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଲେ। ସେ ମାଙ୍କଡ ବନ୍ଦର କିଏ? ସେ ବି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅବଗୁଣ ବାଲା, ସବୁ ଅବଗୁଣ, କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତନ ନାହିଁ କି ଧନ ନାହିଁ, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଲେ। ଆମେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ସଫଳ କରିକି, ସମୟ ଶ୍ୱାସ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ସଫଳ କରୁଛେ। ଆମେ ତାପରେ ଏ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନଉଛେ, ମାନେ ରାବଣର ସଫାୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ରାବଣର ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ନିଜକୁ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛେ। ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ବିଧି ବତଉଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପାବନ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବିଧି ବନଉଛନ୍ତି, ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବିଧି ବନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୋକ ବାଟିକାରେ ରାବଣ ରଖିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଅଶୋକ ହେଇଗଲେ, ଶୋକ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆତ୍ମା ମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିରି ତାପରେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକି, ସୀତା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକିରି ପବିତ୍ର ହେଇକିରି ପୁଣି ପରମ ଧାମ ଘରକୁ, ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ବାବା ଆଗେ ଆଗେ, ଆମେ ପଛେ ପଛେ। ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବ ବାବା ମହାଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଲାଲ ପ୍ରକାଶମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୀରା ଆଗରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ, ଆତ୍ମା ମାନେ, ହୀରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଉଡୁଛେ। ଆଉ ଉଡିକି ସମସ୍ତେ
ନୀଳ ଆକାଶକୁ ପାରି କରୁଛେ। ନୀଳ ଆକାଶକୁ ପାରି କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆସୁଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ। ସେଥିରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯାଇକି ପରମଧାମରେ ବସିବା। ସୀତା ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଦେଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେଇକିରି ଘରକୁ ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଗଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେମାନେ ସେମିତି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିକିରି ପବିତ୍ର ହବା। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଇକି ପରମଧାମରେ ବସିବା, ନିଜ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତାପରେ ତଳେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବେ, ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ତ ତୁମେ ସବୁ ହେଲ ସୀତା, ଭକ୍ତିନୀ ମାନେ। ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଅ, କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଅ। ନା, ଏହି ନଦୀମାନେ କୌଣସି ପତିତ ପାବନୀ ନୁହନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସାଗର ବା ନଦୀମାନଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାକି ପାଣିର ନଦୀ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ କେବେ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବ? ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଭାରତର ମହିମା ବହୁତ ମହାନ ଅଟେ। ଭାରତ ସର୍ବଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସର୍ବଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ହିଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଭାରତରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ, ଭାରତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଏ ଜେରୁଜେଲମରେ ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଭାରତରେ ହିଁ ଶିଖ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ସବୁ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭାରତ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ। ଭାରତ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଅବତରଣ ଜନ୍ମଭୂମି, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ଭାରତ ବହୁତ ମହାନ, ତାର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର। ଭାରତର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟଜଗତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଏ। କ'ଣ ତାଙ୍କର ମହିମା? ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଡବଲ ତାଜଧାରୀ, ଅହିଂସା ପରମୋ ଧର୍ମ। ଏଟା ହେଲା 7ଟା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମହିମା। ତ ଡବଲ ତାଜଧାରୀ ମାନେ 2ଟା ମୁକୁଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ କେମିତି ଧଳାର ଗୋଟେ ଲାଇଟଟେ, ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଗୋଲଟେ ଥାଏ, ସେଟା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ 14 କଳା କୁହାଯିବ। ପୁଣି ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଢି ଚଢାଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସିଢିରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। କେହି ତ 84 ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହି କଥା ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦରକାର। ନମ୍ବର ୱାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ଭାବିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନ ବାଚ, ସେମାନେ ଲିଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ। ତେଣୁକରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ? ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱର, ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲର୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ, ନମ୍ବର 1। ସବୁ କଥାରେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶିବ ବାବା ଗୁପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେ ଅଭୋକ୍ତା ହେଲା, ସେ ଅଜନ୍ମା, ତାଙ୍କର କେହି ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ କିଛି ପାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଲେ? ସବୁ ଗୁଣ, ସବୁ ଶକ୍ତି, ସବୁ କଳା। କାହାଠୁ ନେଲେ? ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାରଠୁ ନେଲେ, ଶକ୍ତିର ସାଗରଠୁ ନେଲେ, ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାରଠୁ ନେଲେ, ସବୁ କିଛି ସେ ଶିବ ବାବାଙ୍କଠୁ ନେଲେ। ତ ସିଏ ହେଇଗଲେ ନମ୍ବର 1। ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ନିଜର
परिचय देइथांती। समस्ते निज मुहरे केते कथा कहि दउथिले भगवान को विषय। बाबा निजे आसी निजर सत्य परिचय देले। एबे देख एही पुत्र एवं कन्या माने उभय बाबा कहउछंती। गायन मध्य रहिछि, तुम्हें माता पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घने रे। तुमठारु यही राजयोग शिक्षा करने द्वारा आमे अपार सुख प्राप्त करुचु। आमे माने कौन कहचे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घने रे। बाबा हमको राजयोग शिखेले, आमको सेथरो अपार सुख मिलुछि, आगको मध्य मिलिबो। तुमे एठाको आसुछ बेहद बाबांक ठारु स्वर्ग दुनियार 21 जन्मर संपत्ति प्राप्त करिबा पय। एबे शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करुछंती। रावण को मध्य भारत रे ही देखाउछंती, किंतु अर्थ किछि भी बुझी नहंती। शिव हमर बेहद्र पिता अटंती, एही कथा केही जणे हेले भी जानि नहंती। केवल शिवंकर पूजा करि चलछंती। जेतेबेले सारा वृक्ष तम प्रधान होई जाय थाए, सेतेबेले बाबा आस्थांती। नुआ दुनिया रे भारत स्वर्ग थिला, भारत रे ही सत्ययुग थिला, भारत रे ही एबे कलियुग अछि। बाबा बुझाउछंती, प्रथमे प्रथमे तुमे माने स्वर्गर मालिक थिलो, एबे तुमे 84 जन्म भोग करी नरकवासी होई जायछ। एबे मु तुमको राजयोग शिखाई, मनुष्यरु देवता, पतितरु पावन करुछि। भक्ति अर्थात ब्रह्मांकर राति, ज्ञान अर्थात ब्रह्मांकर दिन। तुमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माने दिन अर्थात आलोक को जाउछ। एबे एही पुराना दुनिया रे निया लागिबो। निश्चित यह महाभारत लड़ाई ही अटे। निश्चित भावरे एही महाभारत लड़ाई परे ही भारत स्वर्ग हो जाय थाए। लक्ष्मी आसीबे, लक्ष्मी एतळे आसुछंती गुरुवार दिन, मार्गशीर मास गुरुवार, केते सफा होची, पानी रे धोउचे, सफा कर दोचे। तो सेमती ए भारत रे ही लक्ष्मी आसीबे, नारायण आसीबे, राधा आसीबे, कृष्ण आसीबे, सबु देवी देवता आसीबे। तो ए अपरिष्कार भारत रे कोन आसीबे? तेणु करी पांच तत्व लागि जिवे सफा करिया पाई। पांच तत्व लगी पड़े कि बहुत सफा करिवे। नियारे पोड़ी ही जीवो, बात्यारे कौन हबो, बात्यारे सब मैला एकाठी ही जीवो, तो आउ पानी रे धुआ ही जीवो। ए भलिया सफा ही जीवो। तो महाभारत लड़ाई परे ही भारत स्वर्ग हो जाय थाए। अनेक धर्मर विनाश हुई गोटिए धर्मर स्थापना होय थाए। तुमे पिला माने बाबांकर सहयोगी हुई आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापन करुछ। तुमे स्वर्गर मालिक हेबार योग्य हो गले विनाश मध्य आरंभ हो जिवो। एहा होछि शिव बाबांकर ज्ञान यज्ञ। तेबे शिव कुह बा रुद्र कुह, कृष्ण ज्ञान यज्ञ बोली केबे कुहा जाय नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ बोली कुहा जाय। सत्य त्रेता युगरे केबे हेले यज्ञ हुए नहीं। यज्ञ सेतेबेले हुए जेतेबेले यज्ञ सेतेबेले रचना करा जाय जेतेबेले उपद्रव होइथाय। जदि शस्य हानि हेबो बा युद्ध लागिबो, तेबे शांति स्थापन करिवा पाए यज्ञ आरंभ करथांती। वर्षा होनी तो यज्ञ करथांती। तो सत्य त्रेता युगरे ए प्रकार प्राकृतिक उपद्रव किछि हबनी। कौनसी मनीष माने मध्य देवी देवता माने मध्य किछि प्रकार कौनसी प्रकार उपद्रव करिवेनी। राक्षस से दुनिया रे रहिबेनी, सुखर दुनिया रहिबो। तेणु करी केही उपद्रव करिवेनी, केही कहार शांति भंग करिवेनी। समस्ते शांति रे रहिबे, समस्ते खुशी रे रहिबे। तेणु यज्ञ सेठी हब नाही। सत्य त्रेता युगरे यज्ञ हब नाही। बाबा कहउछंती, तुमे पिला माने जानिछ विनाश न हेले तो भारत स्वर्ग हो पारिबो नाही। भारत माता शिव शक्ति सेनांकर गायन रहिछि। वंदना पवित्र आत्मांकर ही करा जाय थाए। तुम माता मानंको वंदे मातरम कहा जाए, काहेकि ना तुमे माने ही श्रीमद आधार रे भारत को स्वर्ग रे परिणत करथिलो। स्वयं भगवान निज मुहरे ब्रह्मा मुख द्वारा आम पाई माँ मानंको वंदे मातरम, हे माताएं मु तुमर वंदना करुछि बोली कहउछंती। आमे केते नशा चढ़ेबा, केते भगवान को शुक्रिया मानिबा, केते तांकर श्रीमत रे अनुसार चलिबा। तो आ कहउछंती वंदे मातरम काहेकि कहउछि, काहेकि ना तुमे माने ही श्रीमत आधार रे भारत को स्वर्ग रे परिणत करथिलो। शिव बाबा को याद कले, परम धाम रु शिव बाबा ओले आसिले। नील आकाश रे आमे शिव बाबा को देखिबा, महाज्योति स्वरूप को देखिबा। लाल लाल किरण भितरे शिव बाबांकर महाज्योति स्वरूप को देखिबा, हीरा को देखिबा, केते सुंदर रूप देखिबा। शांतिर सागर बोली संकल्प करिबा। शांतिर सागर को मु आवाहन करदेली, नील आकाश रे आवाहन करदेली, ए धरा पृष्ठ को आवाहन करदेली। केते पाख को पळे आसिले से देखंतु बाबा को आकाश रे आसी जाइछंती। आकाश रे शिव बाबा को देखंतु,
महाज्योति स्वरूप को देखंतु। तो ये भलिया आम जिते बाबा को आवाहन कर दौचे से तो शांतिर सागर से आसिक शांति स्थापन कर दौरान अंदर अंदर धीरे धीरे गुप्त रीति लुचि लुचिकी बाबा शांति स्थापन ए विश्व सारा होची। से बहुत आत्मा माने आकर्षण होचंती, आकर्षित है कि पूरा वर्ल्ड रे विश्व सारा बाबांकर सेंटर पाठशाला सब सेंटर सब खोली साराणी। बहुत आत्मा बाबांकर पिला बनी साराणी। बहुत आत्मा माने बाबा को मानिले, तांको कथा शुणिले, श्रीमत रे चलिले, मुरली सबुदिन शुणुछंती। धीरे धीरे गुप्त रीति होची। बाबा को आमे आवाहन करिबा तळ को परम धाम छाड़िकी बाबा ए नील आकाश तले धरा पृष्ठ उपर को आसीगले। शांतिर सागर आसीगले। क्या डाकिदेले आमे? स्वयं शांतिर सागर को डाकिदेले, सुखर सागर को डाकिदेले। तेणु शांति स्थापन हो। एबे बाबा कहउछंती मृत्यु तो समस्तक मुंड उपरे खंडा धार भली झुलुछि। सेथिपाई एबे एही गोटिए जन्म पवित्र हुओ। एबे बाबा को स्मरण कर, तेबे तुमे तम प्रधान रु सत प्रधान होई जिवो। एबे तुमे शूद्र रु ब्राह्मण होई पुनी देवता हेबो। एहा कोनोसी नुआ कथा नुह। काहेकि कहले नुआ कथा नुह? कल्प कल्प एई साइकिल चलीची जे आमे शूद्र रु पुनी ब्राह्मण होचे, पुनी देवता बनिबा, पुनी क्षत्रिय बनिबा, पुनी वैश्य बनिबा, पुनी शूद्र बनिबा, पुनी ब्राह्मण बाबा आसीबे ब्राह्मण बनेबे। तो साइकिल चलीची। तो बाबा कहउछन्ती चक्र घुरी बुलुची। तेणु एटा नुआ कथा नुहे। कल्प कल्प 5000 वर्षर एही चक्र घुरी चलीची। नरकरु स्वर्ग पलटि जाउची। पतित दुनिया रे मनुष्य माने जहा किछि भी कर्म करूछंती ताहा विकर्म ही कहा जाउची। ए पतित दुनिया रे मनुष्य माने जहा भी कर्म करूछंती ताहाको विकर्म ही कहा जाउची। काहेकि विकारर वशीभूत हेइकरी ही कर्म करूछंती, तेणु ताको विकर्म कहा जिवो। बाबा कहउछंती 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुमको कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म गति विषय रे बुझाइथिली। कौन तार अर्थ? कर्म 3 प्रकार, अकर्म। सत्य जुगरे अकर्म कहा जिवो। समस्ते शांति रे रहबे, समस्ते खुशी रे रहबे। तेणु सेठी किछि केही काहाकू दया करिवेनी, सिले केही किछि दान पुण्य करिवेनी, कर्मर कोनोसी फल ही बाहरिबनी। केही भूल काम करिवेनी, कोई भल काम भी करिवेनी। तो कर्मर फल अकर्म हो जिवो, किछि कर्मर फल बाहरिबनी। तापरे द्वापर कली सत्य त्रेता गला। द्वापर कली जुगरे कौन हबो? विकारर वशीभूत हेकि कर्म करिवे। जहा भी कर्म करिवे विकर्मर वशीभूत हेकि करिवे। तेणु विकर्म कहा जिवो। सब कर्म गुडाक विकर्म कहा जिवो। पाप अर्जन करिवे, छोट हो बड़ हो अल्प हो बहुत हो पाप अर्जन करिवे, ताकू कहा गला विकर्म। तापरे आमे आसिले शूद्र रु ब्राह्मण बनले। बाबा हमको पाठ पढ़ेले। बाबा को पाठ पढ़ेले, श्रीमत अनुसार चलले। श्रीमत अनुसार चलिलारु जहा भी कर्म करिवे श्रीमत आधार रे से हेजिवो श्रेष्ठ कर्म, नहले ताकू कहबा सुकर्म। तो यही समय जो सुकर्म जो पुण्य अर्जन है से पुण्यर बदल रे आमको बाबा पुणी सत्य जुगरे नहीं कि आमको बहुत ऊंच पद देवे, बहुत सुखर दुनिया देवे। तो यहाँ है कर्म अकर्म विकर्मर गति बाबा बुझेले। एबे पुनर्बार तुमको बुझाऊची, मु परम पिता परमात्मा निराकार तुमर पिता अटे। यही शरीर जार मु आधार नहीं सी कौन सी भगवान नुहति। ब्रह्मा बाबा को आमे भगवान बोली कहबानी केबे हेले। तो बाबा कहते मनुष्य को देवता मध्य कहा जाय परिबो नहीं। ब्रह्मा बाबा मध्य मनुष्य, दाढ़ी अच्छी निश अच्छी से हेले मनीष। तो जेतोले से फरिश्ता बनी जाइछन्ति, वर्तमान ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनी गला परे बाबा कहते से देवता अछन्ति, सूक्ष्म लोकरे रहउछन्ति। ए हाडमांस शरीर धारण करिके दुनिया रहउनाहांति। तेणु करी से जेहेतु सूक्ष्म लोकरे अछन्ति, से सूक्ष्म लोकरे नीला आकाश उपरे सफेद प्रकाश रो दुनिया अच्छी, ताको कहा जाए सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म बतन नहले सूक्ष्म लोक। से ही दुनिया रे रहउछन्ति तीनोटी देवता। बाबा तांको रखिछन्ति ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर। तेबे मनुष्य को भगवान किपरि कहि परिबा? तो मनुष्य को देवता भी कहि परिबानी, जदि भगवान भी केमती कहबा? बाबा बुझाउछन्ति तुमे 84 जन्म ने सीढ़ी रे तळको खसी खसी आसीछ, ऊपर को तो केही जाई परिबे नहीं। समस्ते पतित हेबार रास्ता ही बताई थांती, निजे मध्य पतित होई चली थांती। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति सेमानंकर उद्धार करिया पाई मते सेमानंकर उद्धार करिया पाई मध्य मते आसीबाकू पड़े था। यह हेला रावण राज्य।
ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ମୁରଲି ଶୁଣୁଛେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀମତ୍ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବନି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିବନି ସେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତା ତ 2 ଜଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ନିରାକାରୀ ପିତା ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସାକାରୀ ବା ଲୌକିକ ପିତା। ସାକାରୀ ବା ଦେହଧାରୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ପିତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ନିଜର ଶରୀରର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଯାହା ଥାଏ ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାକାରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଥୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମିଠା ମିଠା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏବେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ଆଉ ଅମର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ଅମର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ, ସେଇ ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ରେଡି କରାଉଛନ୍ତି। ନାଲାୟକରୁ ଲାୟକ ବନଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନଉଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତା ବନଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ ମୁରଲୀକୁ କୁହାଯାଏ ଅମର କଥା। ତ ଆମେ ସେଠାରେ ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି। ବୟସ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଅଟୋମେଟିକ। ସେ ବି ଛାଟିପିଟି ହେଇକି ମରିବାର କେହି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକି ମରିବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିକି ମରିବାର ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 150 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆୟୁଷ ରହିବ, ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 120 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆୟୁଷ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ସେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା ପାଇଁ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବିଷ୍ଣୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ 84 ଜନ୍ମ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଦାଦା ଲେଖରେ ଆସିଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଦେଲେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କଲେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବନିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ସେ ପୁଣି ବନିବେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ବନିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଛୋଟ ବଚ୍ଚା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ ବନିବେ ବିଷ୍ଣୁ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବିଷ୍ଣୁ। 2ଟା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବସିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ ରୂପ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ତପସ୍ୱୀର ବେଶ, କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ନିଶ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ନିଶ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ ବହୁତ ବୁଢ଼ା, ପୁରା ଧଳା। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଲବ୍ଧ।
बनाउछन्ति पुरुषार्थ करुछन्ति तांका हातरे पुणी शास्त्र देखाइछि तो शास्त्र र सारांश से बुझाउछन्ति शिव बाबा शास्त्र मानकर सारांश बुझाउछन्ति शास्त्र पढ़िबा को समय नै जन्म जन्मांतर आमे शास्त्र पढ़ी सारछे द्वापर कलिजुग रे शास्त्र आमे लेखिले मध्य शास्त्र आमे पढ़िले मध्य आ पढ़ेले मध्य तेणुक आउ शास्त्र पढ़िबार नहीं शास्त्र रो सारांश आमे बुझुचे एबे जेमती मुरली रो आरंभ रे रामायण रो कहानी बुझिले आमे से भलिया सारांश बुझुचे बाबा कहउछन्ति ब्रह्मांक द्वारा मु तुमको सारा सृष्टि रो आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछि मु ही ज्ञान रो सागर अटे गायन मध्य करुछन्ति ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश सत्य जुग रे अज्ञानता न थाए ज्ञान सूर्य शिव बाबा प्रगट हे गले एबे हे गले एही कलिजुग शेष रे संगम जुग रे ज्ञान सूर्य आम पाई प्रगट हे गले आम जीवन रे अज्ञानतार अंधकार विनाश हे गला सत्य जुग रे अज्ञानता न थाए जेतेबेले भारत रे सत्य जुग थिला सेतेबेले भारत हीरा तुल्य थिला हीरा नीलार महल तैयारी होइथिला एबे तो मनुष्य माननकु पूरा पेट खाइबा पाई मध्य मिलुना दरिद्र विश्व को पुणी थरे समृद्धिशाली किए करिवो एही कार्य बाबांकर ही हटे बाबांको एही दया लागुची बाबा कहउछन्ति तुमको राजयोग सिखाइबा पाई आसीछि नरंको नारायण भलिया नारी को लक्ष्मी भलिया करुछि भक्त मानकर रक्षक बाबा ही अटंती तुम मानको रावण रो जेल रु मुक्त करी सुखधाम को नहीं जाउछि सारा दुनिया रे जो माने ब्राह्मण हेबे सेही माने ही देवता बनिबे ब्रह्मांकर नाम मध्य विख्यात अटे प्रजापिता ब्रह्मा तुमे ब्राह्मण माने हेलो समस्तंक ठारू उत्तम तुमे भारतर प्रकृत आत्मिक सेवा करुछ आत्मा मानकर सेवा करुछे बाबांकर स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो पतितरु पावन हेबा पई आउ कोनोसी रास्ता नै बाबांक स्मृति द्वारा ही आत्मार विकार रूपी खाद भस्म हेबो बणिया माने जानिछंती खांटी सुना किपरि खाद मिसा सुना रे परिणत होई थाए सेथिरे चांदी तंबा लुहा इत्यादि मिसाई थांती गरम करंती सबु धातु गुडा को गरम करिकी तापरे मिक्सिंग करंती तो बाबा कहउछंती तो खाद मिसिबा पई अग्नि दरकार हला पुणी आमे जोग अग्नि करिकरी ए चांदी तंबा लुहा रो जो खाद आत्मा भितरे पसी जायछि ताको आमे जोग अग्नि रे आमे पुणी ताको काढिबा तो दुई थिरे मिसेबा पई मध्य अग्नि दरकार काढिबा पई मध्य अग्नि दरकार तो आमे एबे जोग अग्नि द्वारा आमे आत्मा मानक भितरे जहा सबु इम्प्यूरिटी जहा सब खाद मिसी जाइछि ताक सब आमे काढिबा तापरे से जोग अग्नि रे जळिले जाई कि आमे घर को जिबा पई योग्य बनिबा तुमे माने मध्य प्रथमे सत प्रधान थिलो पुणी तुम मानक भितरे विकारर खाद मिसिबा द्वारा तुम प्रधान होई जाइछ एबे पुणी तुमको सत प्रधान हेबाकू पड़िबो तेबे जाई सत्ययुग को जाई परिबो बाबा कहउछन्ति कोनोसी भी देहधारी को मने पकाओ नाही गृहस्थ व्यवहार रे रही एकमात्र बाबांक व्यतीत आउ काहाको स्मरण कर नाही तेबे तुमे स्वर्गपुरी रो मालिक होई जिवो भारत ही स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थिला एबे रावणपुरी हे जायछि पुणी विष्णुपुरी निश्चित हेबो साधु संत आदि समस्तंकर उद्धार करिया पई मु आसुछि सेति पई कहा जाउछि यदा यदा हि धर्मस्य एहा भारतर ही कहानी अटे समस्तंकर सद्गतिदाता मु एकमात्र तुमर पिता शिव बाबा अटे शिव रुद्र इत्यादि सबु तांकर ही नाम अटे अनेक नाम दे छंती बाबा कहउछंती मोर असली नाम तो केवल शिव ही अटे मु हेउची शिव तुमे सबु पिला माने शाळग्राम अटे से हेले शिव आ गोटे संबंध तीटा संबंध आमे देखिथिले से हेले राम आमे समस्त हेले सीता से हेले भगवान आमे समस्त हेले भक्तिनी आ से हेले शिव आमे समस्त हेले शाळग्राम भारत रे जेतले अति ग्लानि होए भगवान कर अति निंदा होए भगवान को कण कण रे भगवान माटी कोड़ी रे भगवान कुतपुर बिले रे भितरे भगवान तो सबुआडे जेतले सर्वव्यापी बोली कहि दे कि गाली कले सेतबेले जदा यदा हि धर्मस्य जो बाबा कहले धर्मर अति ग्लानि हैला भगवान कर अति ग्लानि हैला सेतिके बेले बाबा पुणी आसुचंती तो बाबा कहउछंती तुम मु हेले शिव तुमे हेलो मोर पिला माने शाळीग्राम
आमे देखिचे गोटे शिवलिंग बड़टे थाए आ केते गुडे शालिग्राम करिथांती छोट छोट गोल गोल। तो तुमे माने अधा कल्प देह अभिमानी होइछ, एबे देही अभिमानी हुओ। एकमात्र बाबा को जानीगले बाबा द्वारा तुमे सबु किछि जानी जाई थाओ, मास्टर ज्ञान सागर हो जाई थाओ। अच्छा मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सारांश, श्रीमद आधार रे चाली श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ देवता हेबाकू पड़िबो। सारा विश्वर सच्चा सच्चा आत्मिक सेवा करने को पड़ो। समस्ते सेवा कर स्थूल रीति कौन कर खाद्य बांटे किंबा फल बांटे मेडिसिन बांटे कौन सी आश्रम अनाथ आश्रम विधवा आश्रम वृद्धाश्रम रे सेवा करेंगे। स्थूल सेवा शरीर सेवा किंतु सारा विश्वर सच्चा सच्चा आत्मिक सेवा करने को। आत्मार उन्नति पे आमे सेवा करचे, आत्मा को आमे शक्तिशाली बनाऊचे, बाबांकर किरण आत्मा मानक ऊपर पकाउचे, तांको शांतिर दान दौचे, तांको सुखर दान दौचे, शक्तिर दान दौचे। शिखिबा को पड़िबो ए सब सेवा ए जोगर विधि ए सब जेते सेवा करिबा जेते पुण्य करिबा सेते आत्मा मानकर आशीर्वाद मिलिबो। आ बाबा मध्य सेवाधारी पिला मानकु बहुत भल पांती। तो बा कहउछंती सारा विश्वर सच्चा सच्चा आत्मिक सेवा करबा को हेबो। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करिवारे बाबांकर पूरा पूरा सहयोगी हेबा को हेबो। आत्मा को सच्चा सुना करिवा पय एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य कोनोसी देहधारी को मने पकैबार नाही। पारलौकिक बाबांक सहित सच्चा सच्चा प्रीति रखिबाको हेबो। बाबा गोटे वरदान दौछंती, आत्मिक उन्नतिर साधन द्वारा सबु प्रकारर परिस्थिति उपरे विजय प्राप्त करुथबा अकाल मूरत भव। जेपरी शरीर निर्वाह करिवा पय अनेक प्रकारर उपाय करुछ, सेपरी आत्मिक उन्नति पय मध्य उपाय कर। एथिपाय सर्वदा अकाल मूरत स्थिति रे स्थित होई रहिबार अभ्यास कर। जेउ माने निजको अकाल मूरत अर्थात आत्मा मने करी सब कार्य करिथांती, से माने अकाल मृत्यु अकाल दुर्भिक्षरु एवं सबु प्रकारर समस्यारु रक्षा पाई जांती। तेबे मानसिक चिंता को मानसिक परिस्थिति गुडी को दूर करिवा पाई केवल निजर पुराना शरीरर स्मृति को समाप्त करि चलो। स्लोगन, कौनसी कथारे जे बारंबार फील करिथाए अथवा दुख बा अपमानर अनुभव करथाए से फाइनल पेपर रे फेल हे जो। बाबा कहउछंती हमको फीलिंग प्रूफ बनिया कथा, तो फील करनी दुख बा अपमानर अनुभव करनी कौनसी कथारे। तो कहउछंती जदि तुमे अनुभव करूच तेबे तुमे फाइनल पेपर रे फेल हे जो। ये अव्यक्त इशारे हैं। सर्वदा हर्षित रहबा पाए निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुओ। सर्वदा हर्षित रहुथबा आत्मा मानकर स्मारकी विष्णुଙ୍କ रूपरे देखाइछन्ति। विष्णु क्षीरसागर रे आराम रे सोइबा सहित ज्ञान को स्मरण करी हर्षित हेउछन्ति। विष्णु क्षीरसागर रे आराम रे सोइबा सहित ज्ञान को स्मरण करी हर्षित हेउछन्ति। तेणु सर्वदा हर्षित रहिबार साधन हेला ज्ञान को स्मरण करिबा। जो माने जेतिकी ज्ञान को मनन चिंतन करिथांती से माने सेतिकी हर्षित होई रहिथांती। कोनोसी भी परिस्थिति सेमानंकर साहस को बा उमंग उत्साह को कम करि परिबो नाही। से माने सहनशीलतार शक्ति आधार रे सबु प्रकारर परिस्थिति को सहजरे अतिक्रम करि जाई थांती। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य मनुष्य को साक्षात्कार करि किपरि होई थाए। बाबा कहउछंती मम्मा जे थिले राधे सरस्वती माँ जगदम्बा माँ सरस्वती तांकर अमूल्य महावाक्य हम शुणुचे। टॉपिक हैला मनुष्य को साक्षात्कार किपरि होई थाए। एही जो दिव्य साक्षात्कार होई थाए एहार दर्शन विद्या मध्य बहुत सूक्ष्म अटे। एमाने सूक्ष्म बा अंतवाहक शरीर आधार रे जाई बुली आसी थांते। माने सूक्ष्म शरीर अंतवाहक शरीर माने फरिश्ता रूप आधार रे जाई कि आत्मा सेई
सूक्ष्म शरीर आधार नहीं जाइए बुलिकी आसता साक्षात्कार करने जेपरी कहीं क्या बुलवाक जेपरी कहीं बाहर को बुलिया को जाइथांती ना एमती तो नुहे कि बुलिया गला अर्थात मरीगला से भ्रमण करी पुणी लेउटी आसब ना सेहीपरि आत्मा ही शरीर रु बाहरी सूक्ष्म शरीर द्वारा बुलिबाकू जाइथाए केते सुंदर बुझेइछन्ती मामा किछि समय पई से आत्मा उड़ंता चढ़ई हो जाइथाए अंतवाहक शरीर को धरी उड़ीबाकू जाइछि पुणी फेरी आसिबो एहा मध्य परमात्मांकर कार्य जहाँकि बुद्धि रूपक डोर को टाणी दिव्य दृष्टि द्वारा ताकू साक्षात्कार कराई थांती जेपरी रातिरे आमे आत्मा शरीर रु पृथक हुई सुखपथ अथवा स्वप्नर स्थिति रे चली जाइथाए से समय शरीर शांत थाए रातिरे आत्मा शरीर ठू अलग हो जाउछि तो कहते से समय शरीर शांत थाए एवं देह और देहर धर्म को भूली जाए किंतु एमिति नुहे कि शरीर रु मरीगला पुणी जेतेबेले जाग्रत अवस्था को आसी थाए सेतेबेले सेही रात्रिर स्वप्न को मध्य वर्णन करी सुनाई थाए तो बाबा मामा बुझाउछन्ती केते सुंदर कि जेमती किए शरीर बुलिबाकू गला पुणी फेरी आसिला ता अर्थ एटा नुहे जे मरीगला तो एठी मध्य सेमती आउ से भलिया एठी जे साक्षात्कार कौन जहाको आमे अंतवाहक शरीर द्वारा गले जाइकरी फरिश्ता रूप धारण करके गले जाइकी साक्षात्कार करके आसिले आ गोटे उदाहरण मामा दौरान कौन जे कौन व्यक्ति जिते राति शोचंती आम शोचे राति से आम आत्मा शरीर ठू अलग हो जाए अर्थ यहाँ नुह हाँ आसला पुणी स्वप्न को वर्णन करुचे जहाँ भी स्वप्न देखले वर्णन करुचे सकाळे ए स्वप्न देखली बोलिकी ता अर्थ कौन जे आत्मा शरीर जदि अलग होगला कौन से मरीगला ना मरीने तो यहीपरि परमात्मा सहित जोग लगाइबा द्वारा परमात्मा पुणी दिव्य दृष्टि द्वारा आमको आत्मा को भ्रमण कराई थांती तो ये जो साक्षात्कार हुए आत्मा को परमात्मा भ्रमण कराई थांते आमे तांको जोग लगेले बाबा तापरे आमको भ्रमण कराई थांते पुणी जेतेबेले ध्यान अवस्था फेरी आसंती सेतेबेले सेही देखिथिबा साक्षात्कारर दृश्य को वर्णना करी सुनाई थांती कि मु एही सब दृश्य देखि करी आसिले सेही स्वप्न हुए तो रजगुणी तमगुणी भी होता किंतु एही ध्यान पुणी सतगुणी अवस्था होता है तेणु ध्यान रे जीवा द्वारा शरीरर मृत्यु हुए नहीं किंतु शरीरर अनुभव लुप्त हो जाए शरीर को आउ अनुभव करू नाहांती साडे जो जिनस देखिबा को जाइछन्ती से जिनस रे लिप्त हो जाइछन्ती सेपरी जेपरी क्लोरोफॉर्म प्रयोग करिबा द्वारा शरीर निष्क्रिय हो जाए देख डॉक्टर जेतेबेले कोनोसी अंग को निष्क्रिय करथांती सेतेबेले इंजेक्शन दे निष्क्रिय करथांती किंतु अन्य अंग प्रत्यंग क्रियाशील थाए ध्यानस्थ हेबा मध्य एहीपरि अवस्था जेमिति कि आत्मा उड़ी करी जाई भ्रमण करी आसे किंतु शरीर मरी जाए नहीं तेबे एही डोर को टाणीबार स्मृति मध्य परमात्मा ठारे रहिछि मनुष्य आत्मा पाखरे नाही अच्छा ओम शांति।